Ubusin mo yan ha. Konti lang. Ay, konti lang ba? Ayun guys. Guys, mag-boodle fight kami ngayon. Ayan yung kambal. Boodle fight! Magbablog si tita guys. Busin mo yan ha. Konti lang. Ay, konti lang ba? Ayun guys. Oo, dami naman. Maubos mo ba yan? Guys, papanoorin nyo yung vlog ni tita. Guys, tapos na kami. Busog ka? Oo. Before and after. Ayun guys, aftermath. Mabusog na. Busog ka. Uy, ay, sorry. Yung ano mo. Inom ka na ng ano mo. Isya, mamaya na busog pa ako eh.